Kusambung situasi langit sindekah, ras langit, ras doni sindekah. Kejadian pasal 2 ndai ditutup dengan kata dilaki ras diberundai manjang-anjang duana, tapi la ia mela. Maka kita kari basadawari ngadap man Tuhan Yesus la kita mela ban enggo itu tupina kerina kekurangan tak. Maka sanga Yesus keke ibasi matenari la naik perlu jubahna ban enggo iya dem alu kemuliaan lalit kekurangan na. Maka ninta basada Korinti pasal 10:5 Kerinana barang doni la banci bangket kubas kinirajaan surga. Sioge pasal 3 jage makasih tutup kari kitab Wahyu tandai. Manusia la patuh mandi bata. Ibas kerinana rubia-rubia daratan si jadikan di bata nipe mesti cerdikna. Nungkun nipendai mandi berundai nina tuhu kini katakan di bata man bandu makalah banci ipan kamsa dape buah batang kayu si ibas taman enda jenda medan pertempuran gelah ulat si hawandai man kai si katakan di bata Krina buah batang kayu enda itaman eden enda bancing ipan kami nina di brue situhuna di bata kami ndai ngobrena kami man mulai kami tubuh kudoni ya krina buah batang kayu ibas taman eden enda bancing ipan kami nina di brue sekatan kayu silik di tengah-tengah dikatakan di bataman kami makalah banci pan buahna jemak peulah adi ipantai jemak kami mati kami nina diberundai jababsa maka kasih katakan diberundai kari jadi memanbana mati kami ijabab ni pikanina labo tuhuena labo kena mati isangkal na kata di bata bagini na di bata perbandi terkenakan saipan kena bali kena ras di bata jana repemeteh karena si bujur ras si jahat itatat di berue batang kayu ndai tuhu sekalakap na jilena jana buahna pen tabeh nari ngeman panganan yukurina ka uga senang na adi araman buah batang kayu dat ia pemeteh makai putih kena buah batang kayu ipan na jenari ibre kena ka man perbulangan na jana ipan perbulangan na ka nggo kenca ipan kala ndai buah batang kayu
min terdaca pengertin jana igejapna maka ia manjang-anjang maka jadi kena bulung-bulung ara man gonjena karabina ibegi kala enda metuhan di bata redalan-dalan ibas tanah ndai maka cibuni ia duana ilig-iligitkan batang kayu ilibutuhan di bata si dilakinina ijakam nggo bene lanailit persadan nares di bata nggo iya sirang ngalo iya nina aku begindai ka merdalan itaman ibas taman endan biar aku maka cebuni aku kita kenaku manjang-anjang dosa ibuat di bata kemuliaan ibas diri nanari dosa setiap jalan maraban dosa ibuat di bata kemuliaan di batandai ibasia isi ngatakan sama kakak manjang-anjang nina di bata nungkun ipandukin buah batang kayu si kularang najabab dilaki nina diberu si tama kendu rasa aku jendakap mereka kenca man bangku maka kupan ngurubat si Adam ras si Hawa isungkun Tuhan di bata kasih diberungkai maka bagai perbahanan lu rjabab diberundai nina ni pesi ngajar-ngajari aku maka kupan nggo terjadi pengadilan kanca bagini na Tuhan di bata man ni pergi kita perbahan si kena hukuman ko ibas kerinana rubia-rubia nari engko ngenca kena sumpah enda mulai gendwari nari joler ko alu beltakmu jana kidekah engkau geluh abu panganmu tanah ku pertimbangkan kau ras diburu enda bagepe kesusurna ras kesusurna memperkeluarkan takalmu jana engkau nagut takal sinursurna dan buatan tentang Tuhan Yesus nina dibata mandi berue ku tambahi kini serandu sanga menghuli kulandu mesuya kapndu sanga kamupus amina bagepe metedeh ngatin durusurman perbulangan du tapi perbulangan du kuasai kam pengalaman ta iteruh langit sindeka enda si diberulit pengalaman nak nina dibata kempa si dilaki perbahan ibegi kendu diberundu jana ipandu buah batang kayu si kularang maka kena sumpah tanah enda kerinana enggo lid pinakitna rekiteken kam terpaksa gegehi kam latih dahin nguasai kidekah geluhndu gelah banci ibre kena cukup nakandu dukut-dukut rasinuan-sinuan serduri meturah ibas tanah endanari jangan terpaksa ipan kam sinuan-sinuan kerangan terpaksa gegehi kam merdahin alu tur-tur panas du gelah tanah endah banci dengan mereka asil man bandu sekmulih kakam ku tanah sebab ibas tanah nari kam ijadikan ibas tanah nari kam ijadikan jana jadi tanah kam mulihkan ibahan Adam gelar di bruna Hawa rekiteken ia nande kerinana jelma manusia kenca bagai ibahan Tuhan di bata uis ibas kulit rubia-rubian denari man Adam rasawa jenari ipake kena man bana duana nina Tuhan di bata gendwari manusia enggo serira sekala ibas kita maka berpemeteh karena si bujur rasi jahat ulah bere ibuat na bantang kayu gegeluh ne gelah ulah yang geluh rasa lalak maka ipelawus Tuhan di bata ia ibas taman edenari dana isuruhunang kuasai tanah ijenari iyan dube ijadikan arah matawari pulta kebundai itama Tuhan di bata malaikat kerubin jemak pedang merara mawat-awat jagai batang kayu gelah batang kayu kegeluh hendai gelah isi pela banci ndeher kuje ras terusna elana ilit ketenangan geluh si kain pera si Habil nggorubat ersa nina surup panas mupus
Setiap anak-anak lahir pe ngombaba kini seran. Lit pasu-pasu, lit kaki ni seran. Radu yar dalan terus. Ndigan ngendang ngadi. Maka ngadina bas Wahyu pasal 20 sadandai. Sulihi kujei. Godung sioge langit sindekah. Maka sini langit simbaru. Gelaban si karimatanta. Kaisi ikatakan di bata tu hukap kari jadi. Wahyu pasal 20 sadandai sioge ulihi. Jenari kuidah melangit simbaru rasdoni simbaru. Langit si pemena rasdoni si pemena ngolesep. Janah lawit pelana lit ije. Engkai makana genduari lit lawit. Ingat numesteri Nuah. Lawit mengkerikan manusia dalam sada zaman. Nuah ngencang geluh. Mati kerinana ban lawit. Adidah du lawit labui dah du ketenangan ban ije me kebiaran si tuhu-tuhu. Lawit menirangkan daratan si sadaras daratan si deban. Lawit melambang hukuman ibas pustaka si badia. Maka bas langit simbarundai lanai perlu lijil lawit ban enggo keri kesusahan. Si ayat 2. Jana kuidah kuta si badia Jerusalem simbaru nusur isur ganari ibas di batanari ngoi sikapkan bagi sekala pengantin si ngoi petik gunan jumpai perbulangan na. Jerusalem ingan kala ersembah. Jadi batareh Jerusalem. Tapi amina bagepe Jerusalem si genduari lakabu ingan di bata. Nggo kamu ingan perubatan tiap-tiap wari. Maka nalanai bancilang Jerusalem si genduari pegedapkan me rek mekari Jerusalem simbaru isturganari. Sipetelukan ku begikan sora si megang rana ibas kursi kini raja nenari nina genduari kemah di bata lit di tengah-tengah manusia. Endang goi mulai ibas Yohanes sada ayat 14. Firman kata jadi manusia jana ringan di tengah tapi langah sempurna. Tapi ibas langit simbaru ras doni simbaru enda enggo kemah dibatali di tengah-tengah manusia. Ras manusia yang geluh. Ndai Adam rasawa ngeluh ras-ras di taman Eden. Tapi jaga ia rubat. Maka ipelaus di batam ya ibas taman Eden nari. Jenggo sirang di batandai ras manusia. Tapi bas langit simbaru enda. Katakan kemah dibatali di tengah-tengah manusia. Ras manusia yang geluh. Genduari ngom kita geluh ras di bata. Ngom kita geluh ras Tuhan ta Yesus. Sanga sialoken ninta Yesus ringan bas aku. Tapi jenda berkemah ia. Lit ia di tengah-tengah menjadi lambang kehadiran bagi sanga Adam rasawa di taman Eden. Dan secara pribadi mancing katakan dulu kemah dibatali di tengah-tengah manusia. Ras manusia yang geluh. Jana manusia jadi anak-anak nama. Ringan ia di tengah-tengah manusia. Jana ia menjadi di bata manusia. Lana di bata si dewan. Makana ia pusi di bata makrina ilu anak-anak na ban go tur panas ndara minakan. Nggo mesui pernanden waktu yang mupus anak-anak. Maka rih waktuna. Sebab nanai labu bagi surah-surah di bata nepa manusia singena Athena labu idahna pernanden menderita hampir mati waktu dia melahirkan anak-anak. Tapi bango dai jadi makana gelah pengalaman tasikin dore banci nampati kita ku pengalaman si mehuli nandangi rih. Maka bicara sungkun kala engkai maka manusia ngenanami kini serana ni na banci turi kendo. Jadi ndigan ngadi kini seranen dan nak
Maka melalai dahandu kalak singalokin Tuhan Yesus dak cakrihan geluh mah. Nak tak baban nama berat tapi lang ngabu sempurna Tapi jenang kari maka sempurna sebab tujuan di batandai labo gelah kita sengsara. Ipu ia pusi di bata mekerina ilu anak-anak na janalanai pagilit kematen. Sebab di bata nepa langit ras doni ras nepa manusia labo gelah ia mate tapi gelah ia seri ras di batandai. Seri ras di bata jadi masuk kena si nomor sadakal gelah ngeluh ia uga di bata ngeluh. Gelah di bata banci sembah manusia sing geluh ndai. Tambahina kulis kali nari ia pusi di bata mekerina ilu anak-anak na enda pengalaman geluh jangan lanai pagilit kemateen seda ate tangis entah pe mesui sebab si pemena enggo lepas. Maka mulai kejadian pasal 3 ngasa ogenduk hari kejadian kitab Wahyu sampai pasal 20 kini seranji kerinana maka enggo lepas jenari ngerana si kundul ibas kursi kini raja nenena nekenlah gendoari kubahan kerina jadi baru ijakin dia jadi male sangat rondap dosa ndai memakan goreh kerina anak kematen jadi mesin baru kenca begini na surat kela enda sebab kata enda tuhu janah tertekikap tolenina enggodung sangat Tuhan Yesus matepe enggodung kini seran gundari reh mesin baru enda metujun di bata nepa kita maka banci dahandu terbagusan enda memperjuangan Tuhan Yesus gunandungi kirinana kini seran kutuk singgo jadi man manusia ndai adi nindu perjuangan Tuhan Yesus gelah jenda kita gelah mulih kita maka katakan nak enggodung aku kapsir kuasa mula-mulana nari sekekedungenna labo ni pendai sir kuasa labo setan dai sir kuasa aku mesti kuasa memulihkan kembali tujuanku jadikan manusia dube emang godung aku kapsir kuasa mula-mulana nari sekekedungenna aku kap Tuhan mula-mulana nari seku si pendungina man kalak si muasku bere melawi nemen ibas ulu lau kegeluh nari sila ertukur kalak si menang yalo kena musi enda kerinana aku mau dibatana jana ia menjadi anakku. Si terakhir ulihina nostalgia si dekat tapi kalau si percik-cik kaya artina percik-cik ijenda artina biar niaman manusia asangkan mandi bata ejenda artina percik-cik kalak sebagai laban si bengket kubas kini rajan enda yulihina nostalgia kejadian pasal 3 tapi kalau si percik-cik si lar kini teken si bau lagu langkakna pembunuh kalau perlua-lua tukang sihir kalau si nembah berhala ras kerinana si perbual inganna lawit api ras kertas sigara kematen si peduaken engkai makalana tama yaku surga engkai makala tama kala enda adi di bata perkuan ingin perkeleng engkai makala tamana kala enda ku langit simbaru rasku doni simbarundai nina pertomat adi ngo pecah tomat tama kubas keranjang ertina gua kerina ka karilang ketina maka cina tadi ngo macik labo si persada macik kari sada gunina laka kari terjadi simbarundai langkel kal ngate punala cina adila cina na kandu kelengkal ngatena di pertomat sana tomat nangandai tapi lanaya banci persada adi persada jadi kakari sindekah kelah adi begindu kalak ngajar kenca
Di bata perkuah ning perkeleng engkai makata mana ku neraka rasa lalap. Go banci jelaskeun duenda. Semelala ajaran di bata perkuah ning perkeleng tamanang kari kita kerinana ke surga sungkun perju mana nengan. Engkai makala tamana tomatna. Engkai makala tamana cinana si macik-macik ndai kuguni ka makala tamana ku keranjang. Kerinana kakar jadi macik lah kakar jadi simbarundai lang di bata perkeleng tapi lanai persadana maka ogen tukang pemana pasal 20 ayat 14 kenca bagai kematen rasdoni kematen yang mungkin kubas lawit kematen si peduakan isi lalit gelarna tersurat ibas kitab kegeluhne yang bengken meku abas lawit api engkai makalane tama kuje ban enda langit si mangkuang kuenda kerinana tampung na jenda la doni sindeka enda ras langit sindeka enda kerinana tampungna tapi engko kari masuk langit simbaru ras doni simbaru sorga elanai banci kala enda kubas gelah tujun surah-surah di batas semada kuasa sinjadikan kejadian pasal 1 ras pasal 2 Adam ras Hawa lanaya manjang-anjang elanaya banci tama kuje maka rihmu warina kemalam menate kalak situ ras rihmu warina kini seran man kalak silatu lidinga kangku akap jenda de banari umpamana si katakan kai maka kalak endala banci kubas ban lanai ate di bata persadana tujun di batandai enggo gol di bata sirkuasandai rebanca enggo dung endam dube tujunku nepa manusia ndai si seri ras aku gambarna gelah ia penggeluh aku penggeluh ia badia aku pe badia ringan me aku di tengah-tengah umatku si enggo kutubu sindai maka aku menjadi di batana ia menjadi anak-anakku ijei lanai ku bere dosa rondak ndai masuk maka jel masih bagenda la ikut ia ijei lang keleng ate di bata tapi di luar tama kaya kubas la kare surah-surah di batandai nepalangit ras dunia enda gelah kerinana kalak situ banci datca kemalaman atendai maka kata kena berjenda terakhir ia pusi di bata mekrina ilu anak-anak nae janala nai pagilit kematen ceda tangis sebab labu guna sadenda kita itepa maka banci dahdu uga perjuangan Tuhan Yesus gelah surah-surah bapa sini surga maka nina enggo dung kalak si bagenda kari kujenda inganna kalak si bagenda kari kujenda inganna memakalit surga makalit neraka teras kita tutup enggo yukuri kami maka kai si alami kami genduari erkitekan dosa ndai tapi enggo idah kami perjuangan di bata mulahi kami sadakal ngenca anak ndu Yesus Kristus ngenca panci nelesaikan dosa rondap sirpanca kami ngenanami kini seran geluh idoni enda dari generasi ku generasi tapi sangai ke persilang ninduk ngodung rihmu warina langit simbaru ras doni simbaru ija kalak si enggo itu busindu kalak si enggo tersurat gelarna ibas kitab kehidupan ije me kamras ia pulung maka kami ya pusindu me kerinana air mata ban enggo pagit ngelur kita kendosa tapi rihwarina ritangkas namuman kami maka sangai Yesus rih kedua kalikan Jerusalem rih surganari lanai lit jesi meluat maka nggodat kami mekemalam menate isembah kami kam Tuhan kami Yesus ngaku kami lit surga lit kematen sirasa lalap ipisahkan dume kalak si langit te ipersadan dume kalak si te kalak si te ndai memakan anggo surah-surah andu ugambar dan nepak kami jana kalak sila surah-surah andu memakali inganna ineraka
Bujur Tuhan kami Yesus enda ate kami ipesih kami wari Jumat rasu wari Sabtu Minggu enda. Sampati kami gelah pergi anak kuta kami ndai lit nge malam nanggelu enda. Labo bagenda lalat susah. Karena kami susah ibas langit sindeka enda ban go kena dosa kerinana. Tapi rehme langit simbaru ras doni simbaru. Eme Yesus Kristus di bata kami, di tengah-tengah kami. Kamu jadi di bata kami menjadi anak-anak ndo. Bujur Tuhan kami Yesus nusur lapas sunduman kami kalak karo gelak bagi kami sorando. Dung nanggit kami, ituliskan kami menggelar kami ibas kitab kehidupan. Gelas ngarih pagi warina ikut kami ibas. Bujur Tuhan pasu-pasu kebangunan rohani kami wari Jumat ras Sabtu enda gelah ulanai kade-kade kami ku neraka perdalanna tapi perdalanna ku surga nimai kerehen Yesus sipet dua kalikan. Di pasu-pasu bapantas ini surga kita keriakan ras damai Tuhan Yesus sing enggo nasabkeun dosanta malam mateta ras kesasi badia jadi guru entah ngajari kita maka si idah surah-surah di batandai mengkulinga nandangi kerinana kalak sitek man Yesus mulai gendori nari ngasarih Yesus kedua kalikan. Amin. Kepada Allah beri puji.